यो नमः हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत ऋषभे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः। शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रमृडया। याते रुद्रशिवा तनूरघोरा पापकाशिनी। तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीली। यामिषुं गिरिशन्तहस्ते बिभर्ष्यस्तवे। शिवान् गिरित्रतां कुरु माहि पुंसि पुरुषैं जगत्। शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि। यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना अससत्। अद्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक्। अहीगश्च सर्वा आञ्जम्भयन् सर्वा आश्रयातु धान्यः। असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः। ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं हेड ईमहे। असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः। उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः। उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः। नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुषे। अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः। प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोराग्नियोर्जाम्। याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वपा। अवतत्यधनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते। निशीर्य शल्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव। विजन्धनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत। अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः। याते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः। तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज। नमस्ते अस्वायुधायानातताय धृष्णवे। उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। परिते धन्वनो हेतिरस्मान् वृणक्तु विश्वतः। अथो य इषुधिस्तवारे अस्मन्निदेहितम्। नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये। नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये। नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पतीनां पतये। नमो नमो बभ्रुषाय विव्याधिनेम्नानां पतये। नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये। नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये। नमो नमो रुद्रायातताविने क्षेत्राणां पतये। नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये। नमो नमो रोहिताय स्थपतये वृक्षाणां पतये। नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये। नमो नमो भुवन्तये वारिवस्वृताय औषधीनां पतये। नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पतये। नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः। नमः सहमानाय निर्व्याधिन आव्याधिनीनां पतये।
पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन शिशुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिगागुंसभ्यो पुष्णतां पतये नमो नमो सिमभ्यो नक्तञ्चलभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय गुरुञ्चानां पतये नमो नमः शिशुमभ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो चाकृभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः आव्याधिनीभ्यो विविद्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमः उगणाभ्यस्त्रिगुंहतेभ्यश्च वो नमो नमो कृत्सेभ्यो कृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतिभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो धन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्वनिभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यश्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शितिविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्ध्वये च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे चाजिराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय चावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय चापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय चावसान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरताय च नमः शूराय चावभिन्धते च नमो वर्णिने च वरुतिने च नमो बिल्लिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय चाहनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषु धिमते च नमस्तीक्ष्णेशवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च
च वैशन्ताय च नमः कूप्याय चावट्याय च नमो वर्ष्याय चावर्ष्याय च नमो मेद्याय च विद्युद्याय च नमः ईन्द्रियाय चातप्याय च नमो वाट्याय च रेश्मियाय च नमो वास्तव्याय च वास्तुवाय च ॐ हर 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 ॐ नमः सोमाय च रुद्राय च नमः साम्राय चारुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो हन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्काराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्त्याय च पूर्व्याय च नमः पार्याय च भार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः षष्ट्याय च फेण्याय च नमः सिकट्याय च प्रवाह्याय च नमः हिरण्याय च प्रपद्याय च नमः किंशिलाय च क्षयणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्तये च नमो गोष्ठ्याय च गृह्याय च नमः सल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गह्वरेष्ठाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशद्याय च नमो पगुरमाणाय चाभिघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वह्निकेभ्यो देवानागं हृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्भकेभ्यो नमः आमीभकेभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रनीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां माधेर्मारोमो येषां किञ्चनाममत् या ते रुद्रशिवा तनु शिवा विश्वाहवेशजी शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयवीराय प्रपरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रोतनो मयस्कृति क्षयवीराय नमसा विधेमते यच्छञ्चयोश्च मनुराय चेपिता तदश्याम तव रुद्रप्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमानमुक्षितम् मानोवतीः पितरं मोदमातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोके तनये मान आयुषिमानो गोषिमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान्मानो रुद्रभामितो वदेर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आराते गोघ्न उदपूरुषग्ने क्षयवीराय सुन्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अनिति च देव गृह्यता च नः शर्म यच्छद्विबर्हाः स्तुहि श्रुतं गर्तसदयुवानं मृगन्न भीममुपहर्तुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणत्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरघायोः अवस्त्यामकवध्यस्तनुष्वमीड्वस्तोकायतनयाय मृडया मीडुष्टमशिवतमशिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधन्निकाय कृत्तिं वसान आचर पिनाकं बिभ्रदागहि विकिरितविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः
सहस्राणि सहस्रता बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराशीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भवा अधि नीलग्रीवाशितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवाशितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्मिञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिकाशः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पथिरक्षय ऐलवृतायव्युतः ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः यः एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागुं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्या येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नं वातो वर्षमिषभस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यद्विष्णो यश्च नो वेष्टितं भोजम्हे ददामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सुय ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ये ते सहस्रमयुतं पाशा मृत्योमर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्येनाप्यायस्व नमो रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि तमुष्टुहि यस्विषुः सुधन्वायो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वामहेसौ मनसाय रुद्रन्नमोभिर्देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वदेशजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अग्ना विष्णु सजोषसे मा वर्धन्तु मां गिरः द्युम्नैर्वाजेभिरागतम् वाचश्च मे प्रसवश्च मे प्रयतिश्च मे प्रसिद्धिश्च मे नीतिश्च मे क्रतुश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे पानश्च मे व्यानश्च मे सुश्च मे चित्तं च आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च ओजश्च मे सहश्च आयुश्च मे जरा च आत्मा च मे धनुश्च मे शर्म च मे वर्म च मे गानि च मे स्थानि च मे परुगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठं च आधिपत्यं च मे मन्युश्च मे भामश्च मे वश्च मे वश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रतिमा च मे वश्मा च मे ग्राहुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे कृषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे
जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यत् च मे सुखं च मे सुपतं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे कृतं च मे कृत्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे क्षं च मे मयश्च मे प्रियं च मे कामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रं च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणं च मे यन्ता च मे भर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वं च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रं च मे सोष्ट मे प्रसोष्ट मे श्रीरं च मे रयश्च मृतं च मे मृतं च मे यक्ष्मं च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मे मित्रं च मे भयं च मे सुखं च मे शयनं च मे सुषा च मे सुदिनं च मे ऊर्च मे सुकृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतं च मे मधु च मे शक्तिश्च मे सपीतिश्च मे ऋषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रं च औद्भिद्यं च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टं च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णं च मे पूर्णतरं च मे क्षितिश्च मे पूयवाश्च मे नैं च मे शुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्कवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यं च मे यश्च मे सीसं च मे प्रपुश्च मे श्यामं च मे लोहं च मे अग्निश्च आपश्च मे विरुधश्च औषधयश्च मे कृष्णपच्यं च मे पृष्ठपच्यं च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च एमश्च इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च इन्द्रश्च मे सोमश्च इन्द्रश्च मे सविता च इन्द्रश्च मे सरस्वती च इन्द्रश्च मे पूषा च इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च इन्द्रश्च मे मित्रश्च इन्द्रश्च मे वरुणश्च इन्द्रश्च मे त्वष्टा च इन्द्रश्च मे धाता च इन्द्रश्च मे विष्णुश्च इन्द्रश्च मे श्विनौ च इन्द्रश्च मे मरुतश्च इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च इन्द्रश्च मे अन्तरिक्षं च इन्द्रश्च मे द्यौश्च इन्द्रश्च मे दिशश्च इन्द्रश्च मे मूर्धा च इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च इन्द्रश्च मे अग्निश्च मे रश्मिश्च मे लाभ्यश्च मे धिपतिश्च उपागुंश्च मे दर्यामश्च ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रा वरुणश्च आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्त्री च आग्रहणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च ऋतुग्रहाश्च मे तिग्राह्याश्च ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुद्गीयाश्च मे माहेन्द्रश्च आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे मे, पात्मीवतश्च मे, आर्योजनश्च मे।
इद्मश्च मे वर्हिश्च मे वेदिश्च मे तिष्णियाश्च मे सृजश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे ऋषभणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे पूतमृच्च म आधवनीयश्च म आग्नेयीध्रं च मे हविर्धानं च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे वभृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे अर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृच्च मे साम च मे सोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतं च मे होरात्रयोः वृष्ट्या बृहत्कृतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रयविश्च मे त्रयवी च मे द्वितीयवाच्च मे द्वितीयौही च मे पञ्चाविश्च मे पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यौही च मे पष्ठवाच्च मे पष्ठौही च म उक्षा च मे वशा च म वृषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाई च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रं यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतस्रश्च मे षष्टौ च मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चाप्निचश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धाश्च व्यश्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यदक्षरपरभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व साईश्वर अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व साईश्वर अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष साईश्वर हरिः ओम तत्सत् श्री साईश्वरार्पणमस्तु स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महीमहीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यम् समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु समस्तलोकाः सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
सत्यदेव मे पुट्टपर्ति नारने सत्यदेव मे पुट्टपर्ति नारने सत्यदेव मे पुट्टपर्ति नारने सत्यदेव मे पुट्टपर्ति नारने
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सत्य साईश्वरा वर्तीश्वरा सत्य साई
Eres la luna que florece de luz. 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 Supremo Señor de la verdad. 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 Eres el nombre que nos salvará. 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 Señor, de partir me inclino ante ti. 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 Mi bien amado, me rindo a tu
eterna enciende mi ser. Tu luz eterna enciende mi ser. Ay, tu luz eterna enciende mi ser. Ay, tu luz eterna enciende mi ser. Eres la luna que florece de luz. Eres la luna que florece de luz. Supremo Señor de la verdad. Supremo Señor de la verdad. Eres el nombre que nos salvará. Eres el nombre que nos salvará. Señor de Padre, me inclino ante ti. Señor de Padre, me inclino ante ti. Mi bien amado, me rindo a tus pies. Mi bien amado, me rindo a tus pies. Tu luz eterna enciende mi ser. Tu luz eterna enciende mi ser. Ay, tu luz eterna enciende mi ser. Ay, tu luz eterna enciende mi ser. Eres la luna que florece de luz. मधुसूदना हे मुरलीधरा मधुसूदना हे मुरलीधरा मधुसूदना हे मुरलीधरा मधुसूदना हे मुरलीधरा माधवा केशवा देवादिदेवा माधवा केशवा देवादिदेवा माधवा केशवा देवादिदेवा माधवा केशवा देवादिदेवा मधुसूदना हे मुरलीधरा मधुसूदना हे मुरलीधरा मनमोहना हे नारायणा मनमोहना हे नारायणा मनमोहना हे नारायणा मनमोहना हे नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा साई नारायणा मनमोहना हे नारायणा मनमोहना हे नारायणा भुवना भरणा वन्दित चरणा भुवना भरणा वन्दित चरणा भुवना भरणा वन्दित चरणा भुवना भरणा वन्दित चरणा मधुसूदना हे मुरलीधरा मधुसूदना हे मुरलीधरा माधवा केशवा देवादिदेवा माधवा केशवा देवादिदेवा मधुसूदना हे मुरलीधरा मधुसूदना हे मुरलीधरा मनमोहना हे नारायणा मनमोहना हे नारायणा नारायणा साई नारायणा नारायणा साई नारायणा मनमोहना हे नारायणा मनमोहना हे नारायणा
चरणा भुवनाभरणा वन्दित चरणा मधुसूदना हे मुरलीधरा रघुनन्दन राघव राम हरे रघुनन्दन राघव राम हरे राम हरे हे जानकी जीवन राम हरे जानकी जीवन राम हरे हे जानकी जीवन राम हरे राम हरे हे राजीवलोचन राम हरे हे राजीवलोचन राम हरे श्री राम हरे साई राम हरे राम हरे श्री राम हरे साई 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 राम हरे हे राजीवलोचन राम हरे हे राजीवलोचन राम रघुनन्दन राघव राम हरे जानकी जीवन राम हरे हे राजीवलोचन राम हरे श्री राम हरे साई 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 राम हरे हे राजीवलोचन राम हरे हे राजीवलोचन राम हरे रघुनन्दन राघव राम हरे Sai, you are my heart and soul. 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 You are my path and my goal. You are my path and my goal. You make my
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Sai Ram. As devotees, we are always thinking of our Swami. That is the reason why we adorn our houses and our offices with his photographs. We keep him as our display picture in social media. He is our screensaver on the laptop, on the computer, on the mobile phone. So much we would like to think of him. But just like we are putting efforts to think of him, is Swami putting efforts to think of us? On one occasion, Swami was speaking to the students and he said, remember, whenever you are thinking of Swami, Swami is thinking of you. However intensely you are thinking of Swami, that intensely Swami is thinking about you. When Swami said this, one of the students who was present there, Vijay Sai, decided to actually test it out. And he tested it during a Trai session, when Swami had called all the students and staff from the educational institutions into his own residence, Trai Brindavan, in Bangalore, in Whitefield. And during this Trai session, Swami was delivering a discourse. In the middle of the discourse, seated there, Vijay Sai was thinking, Swami, you said that whenever I think of you, you are thinking of me. Now, right now, in your physical presence, as you are delivering a discourse, it is so easy for me to think of you. And I am thinking of you and I am thinking intensely about you. Are you also thinking about me? This is a practical question, right? Because for all of us devotees, there is one God, there is one Swami. But for Swami, there are so many devotees. How is it possible for him to think of all? But then as Vijay Sai was thinking like this, he was not possibly listening to the discourse because he was lost in his thoughts. His thoughts were interrupted when Swami said, Vijay Sai. Yes, Swami had actually spoken out his name. And Swami said, Vijay Sai. Every morning, he attends Suprabhatam. He chants the Omkaram 21 times and then sings the Suprabhatam so wonderfully. Everyone must emulate him, Vijay Sai. And then Swami continued the discourse that he was delivering. Needless to say, tears were streaming down the eyes of Brother Vijay Sai. Everyone thought that he had got overwhelmed because Swami had taken his name. Yes, that was also a reason, but he was overwhelmed because Swami had proved to him beyond doubt that if you think of me, I think of you. However intensely you think of me, that much intensely I think of you. It was a reinforcement of a similar message that Swami had given to Ruchir Desai sir. I won't go into the details of that episode now because it has been beautifully captured in this link above. You can have a look. Among the millions of experiences of God thinking of a devotee when the devotee thinks of God, I know at least a dozen of them. And from that dozen, I have handpicked 2 beautiful such episodes which I would like to share with you. If you think of Swami, Swami thinks of you. This is the experience of Mr. Murli Jaju, who served as the spiritual coordinator for the Sri Sathya Sai Seva organizations in India. He has been Swami's devotee from a couple of decades and he has received immense love and grace and blessings from Swami. On one occasion, Swami had called him in for an interview, and during the interview, Swami asked him, "What work do you do?" Now, hailing from the city of Kolhapur, this person ran multiple businesses. He told Swami, "Swami, I own a factory." Swami then asked him, "You own a factory, but what work do you do?" "Swami, I own a factory. I have a factory." "Yes, but what work do you do?" "You may own a factory, but you take money from there, right? So you need to put in that much work also." Now, before he could tell anything, Swami himself started narrating. Swami said, "I know what you do.
You go there, and then Swami named the different photographs of different gods on the wall. And Swami said, you stand before this Hanuman and you chant this, you stand before Shiva and you chant this, you stand before Ganesha and you chant this. Naming all of them, Swami said, you stand before my photographs and then you chant the Sai Gayatri. Yes, the Sai Gayatri is a very powerful mantra. It's amazing, it's redeeming. How it came about itself is so exciting. That has been captured in detail in this video. You can have a look at that. Anyway, Swami then went on to say that you now walk around the whole factory premises chanting Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram, Sai Ram. And then you sit in your office, open your desk, take out the Bhagavad Gita and read 140 stanzas every day. So in 5 days, you complete one reading of the entire Bhagavad Gita. This is the way you are working. It will not work. You should work. You should work. Stop coming here so frequently, because Mr. Murli Jaju would keep traveling wherever Swami was and keep having darshan on a monthly basis possibly. Swami said, no, stop, stay there and do your work. And Swami in fact scolded him, because of which he took Swami's words very seriously and he began to slog and put in a lot of efforts in working at his factory. He opened a couple of factories also. Now when all this was happening, he began to miss Swami. Yes. Yeah, everything he was following Swami's words, but he misses Swami, right? So one day as he sat at his altar, it was 7:45 in the morning, he suddenly remembered this incident of Vijay Sai that I narrated. In fact, he had been present in Sai Kulwant Hall when Brother Vijay Sai had narrated this incident in Swami's physical presence. So he suddenly remembered this incident. And then he said, Swami, not that I have any doubts, but for my joy, for me to experience that divinity, can you just indicate to me that you are thinking about me? Right now, Swami, I am thinking of you, I am missing you, I am thinking so intensely about you. And he was like this, thinking of Swami, praying to Swami till almost 8:15, half an hour, almost a meditation on Swami. And then in his heart he said, Swami, in the future when you grant me an interview possibly, or during darshan rounds, some way or the other, Swami, indicate to me this day, because I am going to feel very joyous. I am thinking about you. It will be amazing if I get to know that you are also thinking about me. A couple of days later, he gets a phone call from a dear Sai brother of his, whose name is Shirish Rahalkar. Now, brother Shirish Rahalkar calls up Mr. Murli Jaju and tells him, Swami granted me an interview day before yesterday. Very nice. Oh, when I went to the interview room, Swami asked me, where is your brother? I said, I don't have any brother. Swami said, hey, you always get him in with you for an interview and you say he's your brother. And that is when I remembered you, Brother Murli. So I told him, oh, he's fine, Swami. He's in Kolhapur. He's doing fine. Then Swami asked, is he doing work? Now, Brother Shirish remembered how he had taken Swami's words very seriously. So he said, yes, Swami, he does a lot of work. He goes to the factories. New factories are coming up. All this is done. And he went on describing about Brother Murli. Then Swami says, no. He does Swami's work, yes. But his work he doesn't do. I told him not to come here, so he's not coming here. But there, he's going from village to village, he's doing village service, he's doing that, he's doing this. And Swami went on. And this brother tells him in great detail all that Swami said about all that he was doing, and said, it was an interview that Swami gave me, but for 20-25 minutes, the whole conversation was only about you. With a trembling voice and a trembling hand holding the phone, Mr. Murli asks, what time did Swami give this interview to you? Do you remember? Oh, I remember very perfectly. It was at 7:45 a.m. and almost till 8:10 or 8:15, I think, we were speaking about you. What happened to Vijay Sai happened to Brother Murli as well. Tears streaming down the face. Tears of immense joy, knowing that just as I was thinking intensely of Swami,
Swami was also intensely thinking of me. These are such powerful examples. I'm reminded of my own personal experience. When I used to work at Radio Sai, inspired by Professor G. Venkatraman, the director appointed by Swami, we were all inspired to cover the different reservoirs that had been built as part of the Sri Sathya Sai drinking water supply project in the Anantapur district. So, a few of us from the studio went out in the vehicle and we went to the reservoirs, different reservoirs, and took photos and videos. Somehow, during the evening as we were returning back from the different places back to Puttaparthi, in the vehicle, we were discussing entirely about Swami and GV sir, G. Venkatraman sir. In the evening, Professor GV calls us and he tells us, "Hey boys, interestingly today, during the dinner, Swami would have a very early dinner and very meager dinner. What Swami eats is so little, so meager. In fact, there is an entire video about eating and eating habits recommended by Swami that is there at this link above. You can have a look. So during dinner, Swami suddenly asked, "What are your boys doing?" And I told Swami they have gone to document some of the water reservoirs from the water project. And Swami began to ask more, and Swami began to converse about us for 5-10 minutes. And I realized that just as we were speaking about Swami and Venkatraman sir for 10-15 minutes when we were returning, those 10-15 minutes, Swami, and because of Swami, even Venkatraman sir was forced to speak about us and think about us. Dear brothers and sisters, these are instances, and listening to them, one might wonder, oh, that was okay when Swami was physically there, what about now? Dear brothers and sisters, let me tell you that even now, hundreds of experiences where if you think of him, that very instant Swami thinks of you. I am refraining from sharing all of them immediately because they are subject matters for so many more future videos. But then I remember on one occasion when I was desperate to get an auto rickshaw, a way to travel, and I was stuck. I thought of Swami immensely, intensely, just for a few moments. And his response just took my breath away. It took my breath away in such a manner that without even changing my dress, I just came home and recorded a video. In case you have not had a look at that, please watch this, Swami in an auto rickshaw. Let us think of Swami and tell Swami, Swami, I am thinking of you. For the joy that I get when I know that you are thinking of me, please let me know in some way that you are also thinking of me. I am sure at the perfect time, place and circumstance, Swami will let us know that and make us also shed tears of joy. Dear Swami, may the love that we have in our hearts for you keep growing stronger and stronger every passing moment. Thank you. Jai Sai Ram. ॐ जय जगदीश हरे स्वामी सत्य साई हरे भक्तजना संरक्षक भक्तजना संरक्षक कल्कि महेश्वर ॐ जय जगदीश हरे शशिवदना श्रीधरा सर्वा प्राणपते स्वामी सर्वा प्राणपते आश्रित कल्पलतीका आश्रित कल्पलतीका आपत्कारणम् ॐ जय जगदीश हरे माता-पिता गुरुदैवमु हरियन्तयुनीवे स्वामी हरियन्तयुनीवे नाद ब्रह्म जगन्नाथा नाद ब्रह्म जगन्नाथा नागेन्द्राशरणम् ॐ जय जगदीश हरे ओंकाररूप ओजस्वी ओ साई महादेवा सत्य साई महादेवा मंगल
परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि परमं पवित्रं बाबा विभूतिं परमं विचित्रं लीला विभूतिं परमार्थ इष्टार्थमोक्षप्रदानं बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि साई बाबा विभूतिम् इदमाश्रयामि। साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्। 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 साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय
सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वप्रचोदयात्।